प्रवेश उत्सव एवं खड़ीछुआ कार्यक्रम एने गाँ गाँव में घरे घरे मुख्यमंत्री निमंत्रण पहुंचाइबा आरंभ होईछि। आस स्कूल जीव अभियान गंजाम जिला कविसूर्यनगर ब्लॉक बड़ आगुल ग्राम विद्यालय शिक्षकों तत्वावधान में कविसूर्यनगर विधायक पहुंची घरे घरे मुख्यमंत्री वार्ता पहुंचाई लोकों सचेतन करथिबा जणाଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ ସେଠୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ହରି ନାହାକ, ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଗୁଡିଆଳି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂୟାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି 2026-2027 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଖଡିଛୁଆଁ କରିବାକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। सेपरी 2020 जातीय शिक्षानीति अनुଯାयी विकसित ओडिशा गठन पर गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य नहीं कार्यक्रम चली ब्यूरो रिपोर्ट जेएमके न्यूज।